Shalom. Shalom, Happy Sunday. selamat hari Minggu. Nice to meet you all. Senang bertemu dengan saudara sekalian. Now we are going to start our Sunday service. Sekarang kita akan memulai ibadah Minggu. Let us pray. Mari kita bersatu dalam doa. Let's pray. Mari kita bersatu dalam doa. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, today we commit everything into your hands. Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu hari ini. The whole of the last week you sustained us and kept us. Sepanjang minggu kemarin Engkau telah mempertahankan kami. So many corona, so many problems, so many things around the world. Di seluruh dunia banyak corona dan berbagai masalah. But you have helped us to worship today. Tapi hari ini Engkau menolong kami untuk tetap bisa memuji-Mu. We thank you and we praise you. Kami mengucap syukur. We bind every unwanted spirits in the name of Jesus. Roh-roh yang tidak berguna kami ikat demi nama Tuhan Yesus Speak Kristus. to your people. Tuhan berbicara pada umat. Anoint everyone. Urapi setiap orang. All the singers, the music, Para and penyanyi. everyone, whatever they do. Dan siapapun, apapun yang ikut dalam pelayanan. Bless them Berkati. right from the starting Mulai dari awal, till the end. pertengahan hingga akhir. Be with each and everyone. Besertalah dengan setiap kami. And whoever watched this video, Dan siapapun yang bersama kami beribadah oh hari Lord, ini. speak to them, touch them, Berbicara dan jamah and mereka. transform them. Dan transformasikan hidup In the mereka. mighty name of Jesus, Demi nama Tuhan Yesus yang oh besar. Lord, we pray. Oh Tuhan, kami berdoa. Amen. Amin. Amen. Amin. Jesus,
kita sampai ke surga. It's all about Jesus. Semua tentang Tuhan. It's all about you, God. Shalom. Shalom. Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. Nice to see you all in this Sunday program. Senang jumpa lagi di ibadah minggu kali ini. We have a mighty God. Kita punya Tuhan yang besar. He is the creator of the entire universe. Ia adalah pencipta alam semesta. Sometime back I have spoken Beberapa waktu yang lalu saya bicara that our God is mighty God, almighty. bahwa Tuhan kita Tuhan yang maha besar. He created the entire universe, Dia yang menciptakan seluruh alam semesta. and the Bible tells even the heaven and the earth cannot contain him. Alkitab mengatakan bahkan langit dan bumi tidak bisa menampungnya. Hallelujah. Haleluya. So we are going to see about him today. Jadi hari ini kita akan kembali melihat tentang Tuhan yang maha besar itu. So hear fully till the end and receive the blessing. Ya. Jangan pergi sebelum selesai ya. Sampai terima berkat. And tell your friends Jangan lupa And, share ke teman-teman, and keluarga, ask them to hear the message. dan ajak mereka untuk bergabung. Okay, let's see about God's power. Kita akan God's- melihat mengenai kuasa Tuhan. Okay, let's go to Psalm 89 and verse 13. Mazmur 89 ayat 13. You have a mighty arm, your hand is strong, and your right hand is exalted. Punyamulah lengan yang perkasa, kuat tanganmu dan tinggi tangan kananmu. Hallelujah. So Haleluya. here the Bible tells, Di sini Alkitab mengatakan, your God's hand is what? tangan Tuhan apa? Mighty. Perkasa. So we are going to see God's exalted hand. Oh, kita akan The melihat powerful exalted hand. tangan Tuhan yang terangkat. Okay, let's see from Joshua Kita akan melihat dari Yosua, chapter 4 and verse 24. Yosua 4 ayat 24. That all the people of the earth may know that the hand of the Lord is mighty, that you may fear the Lord your God forever. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa
kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Hallelujah. Haleluya. So here, Di sini the Bible tells Alkitab mengatakan, ini Tuhan lagi bicara apa? God. What is the verse talking here? Ini firman mengenai apa? If you read the previous verse, then you will understand. Kalau kita baca ayat sebelumnya maka kita akan mengerti. God dried up the waters of the Jordan. Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan. Hallelujah. Haleluya. Now, if you know about River Jordan, Kalau kita tahu tentang sungai Yordan, at the time when Joshua and the Israeli people crossed over and came, saat Yosua dan orang Israel menyeberang, the water was overflowing. dikatakan airnya meluap keluar. Okay, so we see here Jadi kita lihat di sini, the Jordan River sungai Yordan is the one which is overflowing during the specific times. Sungai Yordan adalah sungai yang meluap pada waktu-waktu tertentu. Especially on that time, Terutama pada waktu the river was overflowing. itu di mana sungai meluap. If you know about the River Jordan, Kalau kita tahu mengenai sungai Yordan, when they were crossing the river, it was overflowing. saat umat Israel menyeberang sungai Yordan meluap. The priests, when they put the leg, the water ran up and stood, and the land became dried. Dikatakan saat para imam menapakkan kakinya di sungai Yordan, waktu itu airnya kering dan tempat mereka jalan kering, airnya meluap berdiri. Haleluya. Seperti tiang air. Haleluya. This is what Joshua is talking here. Ini yang Yosua bicarakan di sini. So the water split, Jadi airnya terpisah, stood like a heap, berdiri seperti tiang-tiang air, and they walked in the dry land. dan dikatakan umat Israel berjalan di tengah-tengah sungai itu di tanah yang kering. Any river, when it is dry, water is dry, still there's a slush there. Ya biasanya There's kan soil, dirt, and everything. kalau sungai baru ada airnya misah gitu adalah becek-becek, harusnya seperti itu. Tapi kenyataannya mereka berjalan dikatakan di tanah yang kering. Even though it's a miracle, people don't want to put the leg. Ooh, don't want to put the leg. It's so Mungkin dirty meskipun and- mujizat juga kalau ada becek-becek gitu orang juga malas gitu nginjeknya jalannya. But God knows it, and He made it dry even. Tapi Tuhan mengerti itu tabiat manusia. Akhirnya Tuhan buatnya itu sungai itu benar-benar airnya berpisah dan di tengahnya benar-benar kering. So here Joshua is talking that you knew the power of God, His hands power, which did that. Ya di sini ya lah Yosua mengatakan bahwa bagaimana kita bisa mengetahui kekuatan tangan Tuhan yang mampu melakukan hal itu. So we need to understand Jadi kita perlu mengerti that God's hand is powerful. bahwa tangan Tuhan powerful. And Joshua tells Dan Yosua mengatakan hand is so powerful that for all your generations you shall know the power of God. ya, Power of His hand. tangannya itu sangat berkuasa dan biarlah seluruh generasi mengetahui tentang kehebatan tangan Tuhan. Okay, now let's see God's hand making the heaven and the earth. Isaiah 48:13. Kita akan melihat tangan Tuhan yang membuat surga dan bumi dari Yesaya 48 ayat 13. The Bible tells, "It was my hand which made the foundations of the earth, and my right hand spread over the heavens." So the Bible very clearly talks that God who made the earth and the heaven. Ya dikatakan tanganku juga meletakkan dasar bumi dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya semuanya bermunculan. Jadi di sini kita diberitahu bahwa Tuhanlah yang membuat langit dan bumi. So what does it tell? Its right hand did that. Dikatakan tangan kananku membentangkan langit. Hallelujah. Haleluya. Now you have to understand. Nah kita perlu mengerti. Genesis 1 talks about the heaven and earth creation. Kejadian 1 bicara mengenai penciptaan
Now you see here, Nah, sekarang kita lihat di sini the earth and the heaven is made by his right hand. bahwa bumi dan langit dibuat oleh tangannya, But tangan from- kanannya. In Genesis 1:3 onwards, if you read, Dalam Kejadian 1 ayat 3 dan seterusnya apabila kita baca, you can see the rest of the creation God does by his word. kita bisa lihat bahwa seluruh ciptaan berikutnya dibuat oleh firman Tuhan, oleh kata-kata Tuhan. Hallelujah. Haleluya. So I don't have much time to talk about that. Ya, kita nggak punya banyak waktu untuk But we bicarakan are hal going itu to saat see ini. the whole thing because I have also preached about that earlier. Ya, meskipun karena memang betul saya udah pernah khotbahkan itu sebelumnya, bisa dilihat ya di YouTube VJ Ministry sebelumnya. In Jeremiah 32 and verse 17, Dalam Yeremia 32 you ayat can see the same thing that 17, God's hand made the heaven and the earth. kita bisa melihat di situ ayat yang mengatakan mengenai tangan Tuhan yang membuat langit dan bumi. Now Job 12 and verse 9, if you read, Ayub 12 ayat 9 apabila kita baca, verse 9 and 10, yeah, verse 10. 9 Which of dan all 10. this does not know that the hand of the Lord has done this? In his hand is the life of every creature and the breath of all mankind. siapa di antara semua itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala hidup dan nafas setiap manusia. So, the breath of every life is in where? In God's hand. Jadi nafas dari setiap kehidupan ada di tangan Tuhan. Many times when people go to the doctor, Banyak kali saat orang pergi ke dokter, they tell, oh, doctor, I gave my body to you, I gave my life to you. banyak orang menyerahkan tubuh dan hidupnya kepada dokter. Sometimes people ask me to pray also. Kadang-kadang ada orang-orang yang minta saya berdoa How is juga. the patient? How is the person? Bagaimana ini pasiennya, orang yang sakit? Oh, it's in doctor's hand. Oh, ada di tangan dokter. Sekarang sudah ditangani oleh dokter, mungkin You gitu don't kali. know it is in the God's hand. Padahal sebenarnya nyawa kita ada di tangan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Because God does everything. Karena Tuhanlah yang melakukan segalanya. The first ever operation, it's God who made on Adam and brought out Eve from the bone. Iya. Operasi pertama di dunia terjadi di Taman Eden, di mana Adam dibuka dadanya untuk diambil rusuknya dan dibuat jadi Hawa. Hallelujah. Haleluya. Okay, so let's see, where did Jesus sit? Because after Jesus died, now he has to go back, right? After his resurrection. Ya, jadi kita lihat di mana Tuhan Yesus duduk, karena setelah dia meninggal, dia bangkit, naik ke surga, dia duduk di mana? Okay, let's read Psalm 110, verse 1 and 2. Mazmur 110 Verse 1. ayat 1. 1 and 2. The Lord God said to my Lord, sit in the place of honor in my right hand until I humble your enemies. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. So here, Jadi di sini the Lord said to my Lord. Tuhan berkata kepada Tuhan, atau Tuhan berkata kepada Tuhan. Firman Tuhan kepada Tuanku, ya. Jadi firman Itu. Tuhan kepada Tuanku, the words Now, of God. you need to understand, many people get confused with this. Which Lord is talking to who, Lord? What is all this? Ya, ini banyak orang mungkin tanya, ini siapa Tuanku ini? Firman Tuhan berkata kepada Tuanku. Okay, if you go to the English Bible to understand that, Kalau kita baca di Alkitab bahasa Inggris untuk the first mengertinya, Lord is all capitals. That means it talks about the Father God. ya ini demikianlah firman Tuhan, itu huruf besar semua, itu bicara mengenai Allah Bapa. He is now talking to the next Lord. Who is that? That Lord, if you see, only the L is caps, the all other are small. That is Jesus. Iya. Dalam bahasa Inggris dikatakan kepada Tuanku. Nah, Tuanku yang kedua ini cuman huruf T-nya aja yang besar. Nah, itu artinya Tuhan Yesus. Kalau di Indonesia T-nya juga kecil.
Itu bahasa Inggris. Okay, so we Seperti need to itulah know kira-kira. Jadi kita perlu the Father tahu is talking to Jesus. Come on, sit on my right hand. Allah Bapa bicara kepada Tuhan Yesus, duduklah di sebelah kananku. Hallelujah. Haleluya. Now, there's a difference between the left hand, the right hand, and that's what we see. God is using the right hand, and He asked Jesus to sit on the right hand. Ya, ada perbedaan antara tangan kanan dan tangan kiri, sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan dalam kasus ini Tuhan Allah meminta Tuhan Yesus duduknya di sebelah kanannya. That's what you read in Mark 16 and 19. Dalam Markus 16 ayat 19, After the Lord has spoken, He was taken to heaven and sat on the right hand of God. setelah Tuhan Yesus diangkat dan dia duduk di sebelah kanan Allah. Hallelujah. Haleluya. Now, the thing is, what does right hand so being powerful, what is it connected with us? What can it do? Ya, terus apa tangan kanan Allah itu sangat powerful dan penting? Apa hubungannya dengan kehidupan kita? So, let's see some of them. Nah, kita akan melihat beberapa. Ecclesiastes chapter 2 and verse 24. Pengkhotbah 2 and verse 24. 2 ayat 24. Here we see that the writer tells like this. Penulisnya menulis sebagai What does berikut. he tell? Dikatakan, Oh, you can eat and drink and everything, but it is the right hand of God which does everything, does give the pleasure or satisfaction in your work. ya tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Dikatakan ini dari tangan Allah. Hallelujah. Haleluya. So you need a satisfaction in your life. Jadi apabila kita memerlukan suatu kepuasan di dalam Your hidup, work has to be result oriented. You Pekerjaan need kita- the right hand of God. misalkan harus berorientasi hasil lah, kita perlu bantuan dari tangan kanan Allah. Hallelujah. Allah. Haleluya. Next thing, let's see. Berikutnya kita lihat Psalm 118. Mazmur And verse 16. 118 ayat 16. The God's hand does glorious things. Tangan Tuhan melakukan hal yang mulia. Hallelujah. Many times people are proud, and because they become successful or because they are something, they put you down Banyak- because they are proud. Banyak orang mungkin karena udah sukses jadi congkak, jadi sombong dan merendahkanmu. But the Bible tells here what? Tapi di sini It's dikatakan God who does the glorious things. tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Hallelujah. Haleluya. He does his right hand does the glorious things. Ya, tangan kanannya yang meninggikan atau melakukan hal-hal yang mulia. Hallelujah. Haleluya. Long time before when I was in the school, Dulu waktu saya masih di sekolah, I was a high jumper. Now maybe I'm looking different. Those days I was thin. dulu saya masih kurus. Saya adalah pelompat tinggi. I was an athlete. I was in Atlet. the games. Juga I was a volleyball aktif player. di olahraga, main bola voli. So many things. Almost all the games I played, and Ya, saya aktif di hampir semua games. got the championship in the sports also. Ya, dan In ada athletics. piala-piala di atletik dan sebagainya. Once I was in the state level meet. Suatu hari saya dalam pertandingan tingkat provinsi ya. So I was doing the high jump. Saya lakukan lompat tinggi waktu itu. And then I prayed, Saya terus Lord, berdoa, Tuhan, I want to make a record. iya, tolong saya untuk pecahkan rekor dan membuat rekor Because baru. God's hand does glorious things. Ya, karena di sini dikatakan tangan Tuhan berkuasa melakukan, di sini Indonesia meninggikan, tetapi dalam bahasa Inggris melakukan hal-hal yang mulia, Not our own effort. bukan usaha kita. So I prayed, Lord, Jadi saya berdoa, me. Tuhan, tolong saya. and then I jumped, Terus saya lompat tinggi. but I jumped 10 centimeters above my height. Saya lompat 10 cm di atas tingginya Yeah. saya. So I jump and walk below that. Jadi saya lompat dan berjalan kembali di bawahnya tiang. Yeah. So, that record was not broken for 7 years. Nah, rekor itu saya pecahkan dari pelompat yang lama dan bertahan selama 7 tahun.
Hallelujah. Haleluya. Why? Kenapa? Because I prayed, Lord, Karena waktu itu saya berdoa. carry me in your hand. Through you, I can jump Angkat over the saya. walls. Angkat saya dengan tanganmu. Melaluimu saya bisa, melalui tangan kananmu saya bisa melompat. Hallelujah. Melewati batasan. We need to Haleluya. understand. Kita It perlu is mengerti. the God's hand which can bring the glory. Tangan Tuhan yang bisa membawa kemuliaan. Hallelujah. Haleluya. And now let's see the next thing. Yang berikutnya, It is God who exalts us. Tuhanlah yang meninggikan kita. We cannot do anything because we are just human beings. Kita nggak bisa lakukan apapun karena kita hanya manusia. And there are more powerful people Dan ada orang yang lebih berkuasa with lots of money, dan punya banyak with uang with maybe military power, with dan mungkin dengan kekuatan militer political power or whatever. atau kekuatan politik atau apapun. But it's God who exalts us. Tapi Tuhanlah yang meninggikan kita. 1 Peter chapter 5 and verse 6 tells like this. 1 Petrus 5 ayat 6 mengatakan sebagai berikut. God will exalt you in due season, so humble yourself under the mighty hand of God. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Hallelujah. Haleluya. God wants to exalt you. Tuhan ingin meninggikanmu. I told you it's God's hand which exalts you. Tadi saya katakan tangan Tuhanlah yang meninggikan kita. But Tetapi the problem is masalahnya adalah humble and stay under God's hand. That is the problem. harus merendahkan diri dan tinggal di bawah tangan Tuhan. Many times what do we do? Banyak kali apa yang dilakukan? Oh, God is going to elevate me, I know. Oh, Tuhan akan mengangkat saya tahu And we itu. talk here everywhere. Terus kita bilang-bilang kemana-mana. And then what happens? Dan apa yang When devil terjadi? hears it, he tries to put you down. Waktu iblis dengar, dia coba menekan kita. When Joseph was to be elevated, when he Waktu- had the dream, Yusuf akan diangkat dan dia mempunyai mimpi. what happened? Apa yang terjadi? His own brothers put him in the pit. They won't Yeah. even kill him. Saudaranya sendiri yang menjebloskan dia ke dalam sumur So sometimes dan when ingin membunuhnya. you hear the prophecies, when you hear what God tells, don't keep telling everywhere. Yaitu sebabnya saat kita mendengar suatu nubuatan tentang diri kita atau apa, nggak perlu dibicarakan kepada orang-orang. So many things God Kemana-mana spoke gitu. about me. Banyak kali Tuhan bicara tentang I don't keep saya. telling other people. Ya saya simpan aja dalam hati. Even many miracles, Bahkan banyak mujizat, many healings, banyak kesembuhan-kesembuhan. so many cancers have healed. Banyak penderita kanker yang Tuhan Tumors sembuhkan. disappeared and tumors fall down. Tumor yang hilang, jatuh, bahkan Blind eyes opened. orang buta yang Born deaf Tuhan can talk. celikan mata, orang tuli yang Tuhan buat mendengar. Oh, I don't keep telling about that. I just give us an example to motivate you Ya, to get the faith. ya tapi saya memberitahu ke orang itu untuk menjadi motivasi, untuk menjadi sebagai contoh. Because people need to have faith, Karena orang perlu untuk but dibangkitkan not to imannya. exalt yourself. Tapi bukan untuk meninggikan diri kita. Amen. Amin. There are some things which God has spoken, Ada sesuatu yang Still. yang masih Tuhan katakan not yet happened. dan belum terjadi. But I wait on God for the things to happen. Tapi saya masih menantikan Tuhan untuk hal-hal tersebut dinyatakan. Hallelujah. Haleluya. Okay, let's see the next thing. Kita lihat berikutnya. Isaiah 41 and 10. Yesaya 41 Here ayat God tells, 10. don't fear, for I will help you and I will uphold you in my righteous right hand. Di sini Tuhan katakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Why? The Bible tells what? Alkitab I katakan will apa? strengthen you. Aku akan memperkuat engkau, meneguhkan engkau. Hallelujah. Haleluya. So God will strengthen you. So don't fear Jadi jangan when you have takut. the right hand. Tuhan akan meneguhkan kita saat kita mempunyai tangan kanan Tuhan beserta kita. Hallelujah. Haleluya. So you have the right hand, don't fear. Jadi jangan khawatir, tangan Tuhan ada beserta kita. Exodus 15:6 tells like this. Demikian. God's hand shatters the enemies. Keluaran 15 ayat 6.
Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kanan Tuhan menghancurkan musuh. Hallelujah. Haleluya. Who is your enemy you have? Bagaimana? Maybe in your business, maybe in your job. Mungkin kau punya Maybe- musuh atau orang yang musuh engkau dalam bisnis, dalam pekerjaan. Maybe there are people who are against you. Mungkin mereka melawan engkau, menentang engkau. The Bible tells what? Alkitab berkata apa? He will shatter your enemies. Tuhan yang akan menghancurkan musuhmu. Hallelujah. He Haleluya. will shatter your enemies. Tuhan yang akan menghancurkan musuhmu. Next thing, let's see. Yang berikutnya kita Psalm lihat 10:12. Mazmur 10:12. His right hand will not forget the helpless. If you are helpless, oh, I don't have anybody to help. Sometimes people tell, Pastor, I'm all alone. I don't have anybody to help me. I don't have a husband. I don't have a father. I don't have any man in my home. Ya, Nobody kadang is there to help me. ada orang yang berkata, Pastor tolong saya nggak ada orang beserta saya, nggak ada istri, nggak ada bapak, nggak ada anak, nggak ada siapa-siapa, tolong saya. Tapi Alkitab tadi Mazmur 10 ayat 12 mengatakan, bangkitlah Tuhan ya Allah, ulurkan tanganmu, janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Jadi Tuhan tidak melupakan orang-orang yang tertindas, dia akan mengulurkan tangannya. Hallelujah. Haleluya. Somebody called me today and Hari told, ini ada yang telepon saya dan Oh, Pastor. berkata, oh Pak Pendeta, yes, really God's hand is with me. ya betul, tangan Tuhan ada beserta saya. When I pray, when I did something, Waktu God saya answered my prayer. berdoa, saya melakukan sesuatu, Tuhan Not for menjawab my own prayer, even for other people. doa-doa saya. Bahkan bukan buat diri saya, buat orang-orang lain sekalipun. Hallelujah. Haleluya. We need to understand it's God's hand. Kita who perlu mengerti is there for helpless people. bahwa tangan Tuhanlah yang selalu senantiasa ada untuk menolong orang-orang yang helpless, yang tidak ada pertolongan. Dan dari ayat ini tadi orang-orang yang tertindas dari Mazmur 10 ayat 12. Many times, Banyak kali we need to understand, okay, certain secrets, okay? kita harus mengerti ada rahasia-rahasia Many times, tertentu. Banyak in kali the families, in the dalam business, keluarga, dalam bisnis, among the staff, there's no unity. di antara karyawan tidak ada kesatuan hati. Now, let's read a particular word. Second Yeah. Chronicles chapter 20 and verse 12. 2 Tawari 30 ayat 12. Also in Judah, the hand of the God was on the people to give them the unity of mind. Hand of God is there to give them the unity. Di Yehuda nyata pula tangan Allah yang membulatkan hati untuk melakukan perintah raja dan para pemimpin sesuai dengan firman Tuhan. Jadi di sini dikatakan tangan Tuhan membulatkan hati, jadi menciptakan persatuan. Hallelujah. Haleluya. So, you don't have unity in the family, unity in the business, among the directors, among the staff. Apabila kita nggak ada kesatuan, misalkan di kantor kita, di antara para direktur atau staf atau dalam keluarga, What do? apa yang harus kita lakukan? Give them a liquor party. Ayo kita pesta mabuk-mabukan biar bersatu hati dalam kemabukan. You know, that's what they do in many multinational big companies, directors. Kan That's what ada they do. benar-benar ada beberapa perusahaan-perusahaan besar yang ayo kita pesta-pesta deh. Jadi dalam pesta-pesta itu terjadi persatuan gitu loh untuk mengeratkan. I was a legal consultant for about 40 companies. Dulu saya legal konsultan hukum untuk sekitar 40 It perusahaan. includes Unilever, Tata, Termasuk diantaranya Godrej, Unilever, Mark and Tata, Spencer, and many Godrej, companies. Mark Spencer dan perusahaan-perusahaan lain. Sometimes they have the allocation, which is called the entertainment Ya, funds. jadi ada dana alokasi untuk entertainment di sana. What do they do in entertainment funds? Dan apa yang dilakukan dalam untuk So you take the Uang government itu. officials, you take the clients ya mereka ajak What? orang pemerintah, to the bar, klien to the restaurant to ke drink, bar, ke restoran to eat, untuk makan dan minum all kind of things. dan sejenisnya. I don't go for drinking. I don't take people also for drinking. Ya saya sih nggak minum dan nggak ajak orang juga untuk minum. So how to do that? Jadi bagaimana melakukannya? This is the secret.
Ini rahasianya. When God's hand is there, it can bring the unity. Saat tangan Tuhan ada di situ, ia bisa mampu membawa kesatuan. Hallelujah. Haleluya. Even big some IAS officers, IPS officers in India, the top police officials, generals, when they see, oh, they talk to me so nice. Ya bahkan jenderal-jenderal atau polisi-polisi tingkat tinggi di India yang namanya IAS sama IPS itu mereka juga sangat baik dengan saya. Why? Kenapa? The right hand will do everything. Karena tangan kanan Allah yang melakukannya. So what I talk, they also talk same. What they talk, somehow God's word put in my mouth because the right hand of God is with you. Ya, sehingga apa yang saya katakan itu yang mereka katakan juga sehati, dan yang mereka katakan Tuhan taruh di hati saya juga. Hallelujah. Dan itu yang melakukannya adalah tangan kanan Tuhan. Haleluya. So remember this. Jadi ingat ini. God's hand is there. Apabila ada tangan Tuhan, Nehemiah tells so many things about God's hand. God's hand was on me. God's hand was on me. When God's hand is there, against every evil, against everything, you can do all the things. ya kita bisa melakukan apa saja apabila ada tangan Tuhan. Banyak hal bisa dilakukan. Seperti halnya Nehemia banyak kali mengatakan tangan Tuhan besertaku, tangan Tuhan besertaku. Now, all these things God wants to do, semua ini extend His mighty hand for what? Tuhan ingin melakukan, memberikan tangan kanan yang hebat itu untuk apa tujuan? Daniel chapter 9 and verse 15. Daniel 9 ayat 15. O Lord God, who brought our people out of the land of Egypt with a mighty hand, and have made name for yourself. So God want to do everything with His mighty hand so that He get the glory, so that He get the name, not you get the name. Ya, Daniel 9 ayat 15. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah kami, yang telah membawa umatmu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasyurkan namamu. Jadi semua itu Tuhan lakukan untuk kemasyuran namanya. Haleluya. Bukan untuk kemasyuran kita. So God's mighty hand Jadi tangan Tuhan yang besar itu, is there. He can do all things. apabila ada bersama kita, kita mampu melakukan segala sesuatu untuk memasyurkan nama Tuhan. He will satisfy your hands, satisfy your work. Ya, Tuhan akan memuaskan pekerjaan tangan He kita will do glorious things. dan melakukan hal-hal yang mulia, yang tinggi, And He will exalt you. dan akan mengangkatmu, And He will strengthen you. dan Ia akan memperkuat engkau, And He will shatter your enemies. dan Ia akan menghancurkan musuhmu, And He will be the helper to the helpless. dan Ia akan menjadi pertolongan bagi orang-orang tertindas dan orang-orang yang tiada And pertolongan. the right hand can bring the unity. Dan tangan kanan Allah mampu membawa persatuan And the right hand can bring in deliverance. dan membawa kelepasan. Hallelujah. In Haleluya. Deuteronomy 7 and verse 8, if you see, Ulangan 7 ayat 8 kalau kita lihat, it's God's right hand which redeemed the children of God from Egypt, the Israeli people. ya tangan Tuhanlah yang membebaskan orang Israel dari cengkeraman orang Mesir. Hallelujah. Haleluya. So God's right hand can do all the things. Jadi tangan kanan Tuhan bisa melakukan Bring segala in a sesuatu. breakthrough also, Dan as you see in Joshua. Juga membawa terobosan seperti yang kita Many times baca di there is a Yosua. boundary, there's something standing in before you. There's a Jordan River standing before you. Ya banyak ada yang berdiri di hadapan kita. Today, Misalkan Sungai Yordan seperti dalam kasus Yosua. the right hand of God is going to break open everything. Hari ini tangan kanan Tuhan yang besar itu yang akan menghancurkan penghalang itu. Hallelujah. Haleluya. So today, Jadi ask hari God, ini mintalah kepada Tuhan. humble yourself in the right hand of Rendahkan God. dirimu di bawah tangan So Tuhan. He shall exalt you, He shall bless you, Sehingga Ia yang akan and mengangkatmu, shatter your enemies, memberkatimu, dan and open the menghancurkan doors. musuhmu dan membuka pintu bagimu. Hallelujah. Haleluya. Today, commit yourself to God. Hari ini serahkan dirimu Don't be pada proud. Tuhan. Jangan sombong. Humble yourself Rendahkan hatimu and ask God, dan minta kepada Lord, Tuhan. your right hand. Tuhan, tangan I need kananmu. your right hand. Saya perlu tangan kanan. Hold me with your right hand Oh ya, pegang aku dengan and tangan lead me and kananmu. guide me.
Pimpin dan bimbing aku. Shall we pray? Mari kita berdoa. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, we pray for each and everyone who are watching here. Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang yang bersama kami beribadah hari Lord, ini. there are maybe Jordan rivers before them blocking their ways. Tuhan, mungkin ada seperti sungai Yordan di depan mereka yang menghalangi jalan hidup mereka. There may be jealous people against them who are standing against them. Shatter them. Mungkin itu orang yang iri kepada mereka. Singkirkanlah Tuhan. Lord, Oh Tuhan, look at their humble, helpless heart. lihatlah keadaan mereka yang seperti tertindas dan tak punya harapan. Because they trust on you. Tapi mereka tetap menaruh pengharapannya padamu. Use your hand. Tuhan, pakailah tanganmu. And Lord, bring in a breakthrough. Dan bawalah terobosan. Deliver them from all the blockade. Bebaskan mereka dari segala penghalang itu. And bring in a breakthrough in their life. Dan bawalah suatu terobosan dalam kehidupan mereka. Through Christ we can do all things. Melalui Kristus kami mampu melakukan segala sesuatu. So Lord, let your right hand be Jadi with Tuhan, them. biarlah tangan kananmu menyertai And lead mereka. them and guide them every day. Pimpin dan bimbing mereka setiap All hari. through this month and all through this year. Sepanjang bulan dan tahun ini. We give all the glory to you. Segala kemuliaan hanya bagimu. Right now, Saat ini we pray that kami if there's berdoa. anybody sick, Apabila ada yang sakit, oh Lord, stretch your right hand and touch them and heal them. Tuhan, kedangkan tangan kananmu dan jamah dan sembuhkan mereka. Lord, in their business, Dalam in their bisnisnya, job, dalam maybe they pekerjaan. don't have satisfaction. Mungkin mereka tidak memiliki But kepuasan. let your right hand come down Tapi biarlah tangan kananmu tercurah and bless them, dan Father. memberkati mereka. There may be problems in the relationship in the family, Mungkin ada masalah dalam hubungan rumah among tangga. the brethren, Atau antara saudara. among the parents and the children, Atau hubungan orang tua dan or anak. maybe in the business, whatever it is. Atau mungkin dalam bisnis dan apapun. Lord, we pray that Tuhan, let your kami right hand berdoa. bring the unity among them. Biar tangan kananmu membawa kesatuan di antara mereka. Oh, let your right hand exalt them, Dan Father. mengangkat mereka. We give all the glory to you. Segala kemuliaan hanya bagimu. In the mighty name of Jesus, Demi nama Tuhan Yesus yang besar. oh Lord, we pray. Oh Tuhan, kami berdoa. Amen, amen. Amin. God bless you, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Let's pray for the offering. Mari kita berdoa untuk persembahan. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, today Tuhan, hari ini we have come to give great. kami datang untuk memberi persembahan kami kepada Tuhan yang besar. Maybe we give the little, Mungkin jumlahnya tidak seberapa, but tetapi you see the heart. Engkau melihat hati kami yang Oh, memberi. your hands are the one which bless people. Tanganmu lah yang memberkati umat. Everyone who gave. Setiap orang yang memberi. Oh Lord, we pray that you bless their hands. Berkatilah tangan mereka. Let their hands be prosperous and let the jobs and business and whatever they do bring in a satisfaction, making them. Biarlah Tuhan, apapun yang mereka lakukan Tuhan, Engkau membuatnya berhasil dan membuat mereka sukses. Bless this offering. Berkatilah persembahan ini. And Lord, we pray that Dan kami berdoa, 1,000 times turn to them. biarlah to be ribuan more kali blessed. dikembalikan kepada mereka untuk menjadi berkat bagi mereka. In the mighty name of Jesus. Demi nama Tuhan Yesus. Oh Lord, we pray. Oh Tuhan, kami berdoa. Amen, amen. Amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini hanya melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi
Let's receive the blessings of God, Mari kita terima berkat Tuhan. let the blessings of Abraham, Kiranya berkat let the Abraham, blessings of Isaac, berkat Ishak, and let the blessings of berkat each Israel and every one of us. menyertai setiap kita. Let God make His face to shine upon you. Kiranya Tuhan membuat wajahnya bersinar atasmu. Let God give you good health and long life. Kiranya Tuhan memberi kesehatan dan umur panjang. Let God bless you Kiranya Tuhan and make you memberkatimu to be a channel of blessing. dan membuatmu menjadi saluran And let berkat. God's hand be with you Dan biarlah tangan Tuhan yang kuat itu menyertaimu, and exalt you and guide you all. meninggikanmu dan membimbingmu sepanjang hidupmu. Let love of the Father, Kiranya kasih dari Allah Bapa the kita, grace and peace of Jesus, kemurahan dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus the Kristus, leading of the Holy Spirit, pimpinan dan bimbingan Roh which Kudus in every one of us, menyertai setiap kita and with all the saints of this world. bersama dengan orang kudus di seluruh Until dunia Jesus comes. sampai kedatangan Tuhan Yesus. Amen. Amin, amin. God bless you. God Tuhan bless Yesus you. memberkati.